Good evening. Welcome again to our homemade shisha session. This is Master Higop Alvin doing the shisha time. And this is... ano masasabi mo? Jones, may ano pa ba? Apoy pa ba? And this is our dog. Bella, come over here. Grabe naman yan, Dave. Ba't mo sindihan, gasolina na yan? Watch! Whoa! Wow, wait. Human touch. Human touch, you know? Galing mo yung gasolina dyan, ha? Huwag ka, nagigugin natin. Tsaka mabilis naman mag-evaporate, di ba? Master Higop. Master Higop mo tayo. Siya si Dave. Ako si Boy B. Bella. Say hi. Hi ka dyan. Kayong mga hi. Okay, to be continued. Continue, game. So, dito na. Start na. Pasok. Welcome for small world of Fisha. Wala nga. Oh, liwanag ka. Ngayon mo na wala pa rin. Preparation. Boy Higop. Si Boy. Sino naman to? Si Boy Abnoy. Wala pang muso. Ay, pagkat yung ano, sinasaranda kami. Oo. Hindi, nag-ano na kamusta lang ako. Okay, kay love you. Wag! Bin, kaya nga nagalit yun nung una. Ito. Alam mo? Ha 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 ha. Tinitingnan mo siya. Lenny? Yan. Happy birthday. Uy, oo nga no. Sabay inaw to. Kanina ko pinindot yung out. Naroon ba? Si Boy Kami naman. Okay na. Huwag mo ilagay electric fan dito. I-off mo na lang. Si Boy Higop. Yun. Wow, sarap ng usok na yan ah. Kapal oh. Boy Abnoy. Okay, mi naman. Mi na mi. Yes. Kitang-kita yung ilong, oh. Ate Be. Ganap niyo. Siya lang naman. Yeah. Tan, taranan, tan. Panalo usok. Isya o yun. Sisya na lang. Kailang mahal. Hanggang tignan ng bilog oh. Ate Beo. Nakikita mo, tulala na anak siya. Lasa uling na. Harap tayong hihigop ng uling ah. Hindi ka nahihilo. Hindi. Baga mo kasi puro usok na eh.
Boy Arnoy. Kakainis yung ngiti. Si Boy Abnoy. Belly dance. Dam dam di dam 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 di dam dam. Dam dam di dam dam dam. Kakainis eh. Eh, ba i-upload natin? Pareho may Pareho, upload. pareho. Part one. Dam dam di dam 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 di dam. Epekto ng sisya. Tama na, oy! Magtira ka naman, grabe naman to. Wala na naman yung uso. Oh, ikaw naman sumayaw. Dam 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 di dam. Kailangan lahat sasayaw, ha? Dam dam di dam 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 di dam 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 di dam dam. Oo naman. Oh, last. Game. Matindi, ah. Kailangan may dam dam di dam, ha? Game. 1, 2, 3. Tama na, uy, magtira ka naman. Dam dam di dam 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 di dam. Gusto ko yung giling-giling eh. Oh, ano nga. Pero di ako sasayaw. Sayaw ka? Ganun na lang, tama-tama. Ano lang, group lang. Lang, gumano ka lang. Parang tanga. 1, 2. Bakit na naman titi? Dam dam di dam dam. Kakahiya, ayaw ko mag-dam dam di dam. Dam dam. Dam di dam. Ulit, take 2. Take 2. Dum dum di dum 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 di dum dum dum. Professional bomb yan. Ba't na ano, professional bomb? Mga professional ba? Ako hindi. Ito seaman. Seaman to eh, seaman din. Ito piloto to. Ayun, ano yun? Ano ba? Engineer ako eh, pang land ako eh. Land, air, Engineer sea. Land-based ako. Ikaw, may lipad ka bukas ha, maayos ka. Dam dam di dam 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 di dam dam. Tung chen chen ting ting chen chen tik ting chen chen. Dapat yung namin kinupost. Ano ba yun? May sapin yan! Yung video natin yung may sapin yan. Cut mo na yan. Sige, cut na. Video ka kang gitara. Bye-bye! Bye. Bye-bye, Siman. Siman, bye-bye. Buka. Bye-bye.